სწავლობთ ტამილური ენას. გაკვეთილის თემა: სამზარეულოში შენახვა. உணவு சேமிப்பு பெட்டி. საკვების კონტეინერი. மதிய உணவு பெட்டி. ლანჩის ხუთი. உணவு சேமிப்பு பை. საკვების შესანახი პარკი. ஃப்ரீசர் பை. საყინულის პარკი. பிளாஸ்டிக் மடக்கு. პლასტიკის ფირი. அலுமினிய ஃபாயில். ალუმინის ფოლგა. உணவு பெட்டகம். საკუჩნაო. சமையலறை அலமாரி. სამზარეულოს კარადა. சமையலறை இழுப்பறை. სამზარეულოს უჯრა. சமையலறை தட்டு. სამზარეულოს თარო. மசாலா தட்டு. სანელებლების თარო. பை கிளிப். პარკის სამაგრი. பாத்திர சோப்பு. ჭურჭლის სარეცხი სითხე. டிஷ்வாஷர் டிடர்ஜென்ட். ჭურჭლის სარეცხი მანქანის ფხვნილი. டிஷ்வாஷர். ჭურჭლის სარეცხი მანქანა. பாத்திர ஸ்பாஞ்ச். ჭურჭლის ღრუბელი. பாத்திர தூரிகை. ჭურჭლის ჯაგრისი. தேய்க்கும் தூரிகை. სახეხი ჯაგრისი. தேய்க்கும் பேடு. სახეხი ღრუბელი. பாத்திர உலர்த்தி. ჭურჭლის საშრობი. சமையலறை சிங்க். სამზარეულოს ნიჟარა. சிங்க் வடிகட்டி. ნიჟარის საწური. காகிதத் துண்டு. ქაღალდის პირსახოცი. சுத்தம் செய்யும் துணி. საწმენდი ქსოვილი. சுத்தம் செய்யும் துடைப்பான். საწმენდი ხელსახოცები. சுத்தம் செய்யும் ஸ்ப்ரே. საწმენდი სპრეი. ஸ்ப்ரே பாட்டில். სპრეის ბოთლი. ரப்பர் கையுறைகள். რეზინის ხელთათმანები. குப்பை தொட்டி. ნაგვის ურნა. குப்பை பை. ნაგვის პარკი. மறுசுழற்சி தொட்டி. გადამუშავების ურნა. உரம் தொட்டி. კომპოსტის ურნა. துடைப்பம். ცოცხი.
Tusi arli. აქანდაზი. Tarei tuni. იატაკის სტილო. Kuppei bai. Dishwasher detergent. Plastic manakku. გსურთ ამ სიტყვების სამუდამოდ დამახსოვრება? გადადით flash coach.com-ზე და ივარჯიშეთ ამ და ათასობით სხვა კოლექციაზე სრულიად უფასოდ. ბმული აღწერა შია.